Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah. Hadhihi layla. Hadzal masa insyaallah. سنستمر في دراسة كتاب العربية للناشئين الكتاب الثاني ونحن مع التدريب الرابع. Kita langsung ke bagian keempat ya. Latihan keempat ini terakhir kita sudah latihan ketiga selesai. Tep, eh, nanti anak jelaskan dulu sedikit. Ya, kelihatan kan ya layarnya ya. Niatan. Dan silakan diulangi. Bismillah. Huwa yusa'idu walidahu fil amali. wa yusa'idu walidahu fil amali. Kemudian kita baca dengan mengubah huwa jadi hum. Hum yusa'iduna walidahum fil amali. Hum yusa'iduna Yusa'iduna walidahum fil amali. Nah, ma makna huwa di lughah Indonesia? Dia dia laki-laki, Hum, mereka laki-laki. nah, mereka. Nah, huwa, nah, walidahu, nah, hu. Nah, hum, walidahum. Nah, kemudian perbedaannya nanti di fiilnya yusa'idu ini ditambahin una di belakangnya. Ini untuk semua hum ya. Yusa'idu, yusa'iduna. Yadrusu, yadrusuna. Dan seterusnya. Ya. Baik, kita coba yang rakam wahid. Contoh ya, Antuna berdua bareng-bareng di jawaban ilmiahnya. Wa yadrusul lughatal arabiyyah. hum Wa yusa'iduna yadarusulna lughatal arabiyyah. Hmm, Yang kompak ya. Ya, jadi bacanya satu kali nafas saja kita latihan ya. Wa yadrusul lughatal arabiyyah. Yadrusuna hum lughatal arabiyyah. Gitu. hum yadrusuna lughatal arabiyyah. Ya, Iya. biar biar rapi, satu nafas langsung habis. Step yang orang habis senan, wa yunadziful mazra'ah. Hum yunazifuna al-mazra'ah. Bareng-bareng. Jemaah. Hum yu Wahid, ifnan, salasah. Hum hum yunazifuna yunazifuna al-mazra'ah. Ya. Hum yunadzifunal mazra'ah. hum Diulang. yunazifuna Yunazifuna al-mazra'ah. Baik. Wa yahmilul burtuqal. hum Hum yahmiluna yahmiluna al-burtuqal. Ya. Wa yuraji'u durusahu. hum Hum yuraji'una durusahum. Ya. Sekali lagi. Kompak. Hum hum yuraji'un yuraji'una durusahum. Baik. Kita coba satu-satu ya. Dari Bira. Bira yang baca nai di huruf mimnya, yang baca nai. Bira yang huruf taknya. Nai baca huruf mim, Bira baca huruf ta. Dari satu. Dari contoh, al-misal. Huwa yusa'idu walidahu fil amal. hum yusa'iduna walidahum fil amal. Huwa yadrusul lughatal arabiyyah. Hum
يدرسون اللغة العربية. هو ينظف المزرعة. هم ينظفون المزرعة. هو يحمل البرتقال. هم يحملون البرتقال. هو يراجع دروسه. هو يراجع هم يراجعون دروسه. هو Kalau bentar, يدرس bentar. Walidahum jadi walidahum. Kalau dulu sahu jadi apa? درسهم. Dia ulang. هم يراجعون دروسهم. Baik. Gantian. Sekarang Bira yang baca mim, Mai yang baca rukta. هو يدرس أخته. هم يدرسون أختهم. Hmm. هم هو Yudarrisuna apa yudarrusuna, Ustaz? Yudarrisuna. Oke. هو يتناول فطوره. Hum yatanawaluna futurahum. Faturahum. هو يعود في العصر. Hum yauduna fil asr. هو يساعد والده في العمل. Hum yusaiduna walidahum fil amal. Baik. Coba Pisel sama Bira. Sebentar. Tadi Bira yang baca ya. Sekarang Pisel sama Nai. Arba'ah ila samaniyah. Yang min siapa? Mim Nai. Huwa yuraji'u durusahu. Hum yuraji'una durusahu. Rusahum. Oh ya, hum yuraji'una durusahum. Huwa yudarrisu ukhtahu. Hum yudarrisuna ukhtahum. Huwa yatanawalu faturah. Hum yatanawaluna faturahum. Huwa ya'udu fil asr. Hum ya'uduna as fil as asrihum. Enggak. Kan nggak ada hu-nya. Berarti Iya, nggak gimana-gimana. uh, Biarin aja. Kecuali di atasnya yang huwa itu ada hu, baru diganti jadi hum. Kan kalau nggak ada berarti nggak usah diganti. hum ya'uduna fil asrin. Huwa yusa'idu walidahu fil amal. Hum yusa'iduna walidahu fil amal. Walidah, Hum yusa'iduna walidahu fil amali. hu-nya diubah. Jadi apa? Ah, hum yusa'iduna walidahum fil amali. Ya gitu ya. Jadi diubah dari huwa jadi hum. Nah, sekarang kita coba nih. Ini kan dari contohnya kan huwa ke hum ya. Anda mau tahu, Tuna sudah paham belum tentang domir-domir yang lainnya ya. Coba sekarang diubah jadi ana, sabira, wahid ila khomsah. Baca dulu huwa yadrusu, kemudian terus ana. هو يدرس اللغة العربية. Ana ada Sina apa ada rusu aja? Adrusu. Ana ada rusu al-lughata arabiyah. Huwa yunaziful masra'ah. Ana yunaziful masra'ah. Huwa yahmilul burtuqal. Ana ahmilul burtuqal. Huwa yuraji'u durusahu. Ana uraji'u
duru sin Nah, pelajaran saya. durusina kan? Durusi. Oh iya, huwa yuraji'u durusi. Anak-anak. Eh, oh, ana uraji'u durusi. Huwa yudarisu tahu. Ana udarisu ukti. Mm. Baik. Naik, coba naik. Jadi anak. Sekarang anak tambah anta. Terus anak ya Ba- deru. Dibaca dulu soal intinya. Buaya itu su gitu. Wa wa ya derusul lugatal arabiyah. Ana usaidu. Anak adrusu. Oh iya. Kok jadi Ana ada Ustaidu? rusuh. Ya. Ana ada rusuh al-lugatal arabiyah. Mm. Anta. Anta tadaru. Bentar lupa. Anta tadarusu al-lugatal arabiyah. Mm. Huwa yunaziful mazra'ah. Ana unaziful mazra'ah. Anta tunaziful mazra'ah. Mm. Ana. Huwa yahmilul burtuqal. Ana ahmilul burtuqal. Anta tahmilu burtuqal. Huwa yuraji'u durusahu. Ana uraji'u durusahu. Mm. Anta, Oh, jadi anak. Usahu jadi oh dulu. iya, durusi. Mm. Ana uraji'u durusi. Anta turaji'u durusaka. Mm. Huwa yudarisu uktahu. Ana udarisu ukta Durusahu durusi. Tahu jadi di ukti. di. Ah. Eh, anta, anta yudarisu, Anta tuh. oh ya, anta tudarisu uktaka. Nah. Huwa yatana walul faturah. Ana atana walul faturi. Anta tatana walul faturoka. Huwa Nah. yamudu. Udah, sampai situ dulu aja. Yang di layar Oh, aja dulu. Tip. Spesial. Wa, ana, anta, anti. huwa yadarasul lugatul arabiyah. Logotan. Ayah, huwa yadarasul lugatul arabiyah. Ana adarasul lugatal arabiyah. Anta tadarusul lugatal arabiyah. Anti tadarusina lugatal arabiyah. Mm. Isnan. Huwa yunazziful mazra'ah. Ana unazziful mazra'ah. Anta tunazziful mazra'ah. Anti tunazzifina mazra'ah. Mm. Huwa yahmilul burtukal. Ana ahmilul burtukal. Anta tahmilul burtukal. Anti tahmilinal burtukal. Mm. Huwa yuraji'u durusah. Ana yuraj eh ana uraji'u durusi. Kayaknya diubah juga. Mm. Coba juga. Anta turaji'u
durusaha. Eh, Anta jadi apa? K. anta toraji'u durusaka. Hmm. Anti toraji'unal Ina. durusa. Turaji'ina. Anti toraji'ina durusa. 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 Ki. Durusa. Durusaki. Huwa yudarisu uktahu. Ana yudarisu uk- Ana. ah, ana udarisu uktihi. Eh, Hmm. ukti. Ki. Ana udarisu ukti. Anta tudarisu uktaka. Anti tudarisina uktuki. Uhtaki. Uktaki. Sita. Huwa yatanawalu faturah. Ana atanawalu faturah. Faturi. Hmm. Anta tanawalu faturaka. Hmm. Anti tanawalina faturaki. Alhamdulillah. Ya, mumtaz. Syal. Baik. Masih di sini. Nah, kita ubah aja jadi huma. Ya, huma. Kalau huma, misalkan di contoh nih. Kita lihat di contohnya kan hum ya. Huwa yusa'idu walidahu fil amali. Lahum yusa'iduna walidahum fil amali. Kalau huma yusa'idani walidahuma fil amali. Una jadi ani. Huma yusa'idani walidahuma. Jadi kalau huma di belakangnya tetap sama dia. Kayak hum ya. Hum walidahum. Kalau huwa kan walidahu. Anta walidaka. Kalau huma sama hum. Huma walidahuma. Gitu ya. Yang berubah di fiilnya aja. Ani. Gitu. Yusa'idani. Dari Birat lagi. Nomor berapa? Wahid ila sittah. Huwa yadrusu lughatal Arabiyah. Huma yadarusani lughatal Arabiyah. Hmm. Huwa yunaziful mazra'ah. Huma yunazifanil mazra'ah. Wa yahmilul burtuqal. Huma yahmilanil burtuqal. Huwa yuraji'u durusahu. Hum huma yura eh huma yuraji'ani durusahuma. Huwa yudarrisu ukhtahu. Huma yudarrisani ukhtahuma. Huwa yatanawalu faturahu. Hum ha yatana yatanawalani faturahuma. Paham. Ya, alhamdulillah. Untuk ya. Nai. Diulangi. Diulangi aja. Huma yadarusul lughatal arabiyah. Huma yadarusani lughatal arabiyah. Dari huwa dulu. Huma Biasa. hu- huwa yunaziful mazra'ah. Huma yunazifanil mazra'ah. Huwa yahmilul burtuqal. Huma yahmilanil burtuqal. Huwa yuraji'u durusahu. Huma yuraji'ani durusahuma. Huwa yuraji'u huwa yudarrisu ukhtahu. Huma yudarrisani ukhtahuma. Huwa yatanawalu faturah. Huma yatanawalani faturahuma. Nah.
Bahas. Terakhir, ya. Huwa yadarusul lughatal arabiyyah. Huma yadarusi. Yadarusani lughatal arabiyyah. Huwa yunazziful mazra'ah. Huma yunazzifanil mazra'ah. Huma. Enggak ada rumahnya. Ah, Belakang. hum, hum, huma yunazzifanil mazra'ah. Huwa yahmilul burtuqal. Huma yahmilanil burtuqal. Huwa yarji'u durusah. Huma yarji'anil durusah. Rumah. Ah, huma yuraji'anil durusahuma. Huwa yudarrisu ukhtahu. Huma yudarrisani ukhtahuma. Huwa yatanawalu faturahu. Huma yatanawalina. Malah nih. Ah, yatanawalani faturahuma. Ya, alhamdulillah. Tim, ada pertanyaan nggak semuanya? Di artinya ada yang lewat? Nggak ada ya? Tim, kita lanjut ke soal dari rakam Wahid atau Drib Asalis. Latihan ketiga ya. Coba ya. Bila rakam Wahid kita. Ansyatu itu apa? Stop. Paling rajin. Dari kata nasyid kok. Nasyid, ansyad. Kan seperti kabir, akbar, sogir, asgor. Nasyid, ansyad. Paling rajin. Hmm, 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 hmm. Salam itu orang ya? Itu Salma. Eh, Salma, Salma tilmizati Ansyatu Fisof. Di kelas. Oh, Salma Ansyatu sama rajin di kelas. Salma Ansyat. Ya, Salma tilmizati Ansyatu Fisof. Salma murid paling rajin di kelas. Kan? Contohnya seperti yang ada di teks sebelumnya ya. Misalkan akbaru waladin. Berarti Salma Ansyatu tilmizati Fisof. Ya, gitu ya. Nah, tidak satu tilmidat. Ya. Nine, rakam nine. Ailatu Abdul Karim tatakunu min Eh, Tatakau tis'ah. wanu. Oh iya, tatakawanu min tis'ah ashkhas. Nah, Michelle, kenapa? Ustadz, yang listari itu apa artinya? Liyashtari. Ayah listari. Yashtari. Untuk Oh, membeli. sauki berarti membeli. Liyashtari. Oh, Untuk membeli. ah, akhi yadhabu ila sauki. Bukan sau. Su. Iya, ila suki
Fil asri liyashtaril fakihah. Ya, betul, betul. Artinya apa? Saudaraku pergi ke pasar untuk membeli buah pada sore hari. Ya, ya. Nah, bira, arba'ah. Apa ya itu? Ukti madrasah. Kori. Ukti tadrusu fi madrasah qaribah minal bait. Artinya, Ukti sekolah, ukti belajar di itu apa? sekolah. Indonesia. Oh iya, ukti. Saudara perempuanku. Saudara perempuan saya sekolah belajar di sekolah dekat rumah. Ya, lahir, naik. Adhabu ma'a ailati ila asimah fi ayamil utlah. Artinya, Saya pergi bersama keluarga ke kota pada hari libur. hmm. Apa bedanya Asimah sama Madinah? Asimah apa ya? Apa nih? Kalau Madinah itu, misalnya Depok itu Madinah, Bogor, Madinah. Tapi kalau Al-Asimah itu kayak Jakarta itu Al-Asimah. Hmm. Apa berarti bahasa Indonesianya? Kalau Madinah itu yang apa sih? Yang kotanya. Hmm, Kalau yang Asimah ibu kota. iya, gitu ya. Al-Asimah ibu kota. Baik, lanjut. Bismillah. Lumayan nih. Kita ke tadrib at-tadrib ar-rabi' yang keempat. Ini masih berhubungan dengan fiil ya. Fiil. Nah, di sini ya, ta'ishu ailati fil asimah. Nah, ta'ishu ada di depan. Sekarang kita ubah yang di depan bukan ta'ishu, tapi ailatinya yang di depan. Jadi bahasa Arab itu bisa fiil duluan. Kalau Indonesia kan misalkan keluarga saya pergi ke ibu kota. Itu udah baku ya, keluarga saya. Kita nggak bilang pergi keluarga saya ke ibu kota tuh. Gitu. Atau misalkan kalau di sini ta'ishu tinggal, keluarga saya tinggal di ibu kota. Tinggal keluarga saya di ibu kota kan nggak gitu ya. Tapi keluarga saya dulu. Kalau dari bahasa Arab bisa fiilnya dulu, bisa failnya dulu. Jadinya dia jadi mubtada, subjeknya dulu. Tapi kita ulangi dulu. Anton baca silakan. Wahid Isnan Salasa. Aisyu. Taishu Syu ailati fil ailati fil Asimah. Hmm. Ailati. Ailati taishu fil Asimah. Nah, baik. Ini tak dua-duanya salah. Misal, Yusafirul walad Yusafirul waladani godan. Dibaca aja deh ulangin dulu. Yusafirul Yusafiru waladani godan. Yusafirul waladani Yusafirul dan waladani wadan. Nah, sekarang ketika failnya dikedepankan jadi mubtada ya. Kalau orangnya duluan yang di depan, maka fiilnya ngikutin orangnya. Al waladani yusafirani godan. al Diulang. waladani yusafirani Dan rodan.
Mm-mm. Dan Jadi berubah dia. Kalau kalau di depan kan fiilnya itu ya ta'ishu, ya'ishu, yusafiru, tusafiru untuk satu ini, satu, mufrad ya, satu orang. Nanti ini bebas bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Tapi kalau dia adanya di depan, maka fiilnya mengikuti aja, gitu ya. Tergantung orangnya. Kita ulangi lagi. Yang contoh dua. Kita baca lagi ya contoh dua. Yahdurul mudarrisuna fis sabah. Yahdurul mudarrisuna fis sabah. Karena mudarrisnya ke depan. Al mudarrisuna yahduruna fis sabah. Al mudarrisuna yahduruna fis sabah. Hmm, juga sama ya. Wasolal mudarrisu. Wasolal was mudarrisu. risu Al mudarrisu wasola. Al mudarrisu wasola. semua salah. Kenapa ini nggak berubah wasolanya? Oh sama nih nggak berubah. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Eh, Karena pelakunya cuma satu orang. Al mudarrisu satu guru. Kalau tadi kan kalau ada al waladani dua orang. Jumlah kita hmm, bicaranya lihatnya jumlah ya. Al mudarrisuna tiga orang atau lebih. Makanya dia berubah fiilnya. Tapi kalau mudarrisu kan dia satu orang. Al mudarrisu mau di depan dia juga nggak berubah gitu. Jadi berubah ketika orangnya berjumlah dua atau lebih. Kita coba satu-satu ya. eh Dari tadi terakhir itu, berarti sekarang giliran Fisel ya. Kemahit Fisel. Masih mute. Kalau kalau keluarga diubahnya jadi apa? Itu kayak contoh yang paling Oh, paling ini coba. hmm. Ailatu Dibaca taskunnya dulu. Taskunul. taskono taskonol ailatu fi baitin kabir. Hmm. Ailatu Al ailatu. al ailatu tas taskunu taskono fi baitin kabir. Ya, dia nggak berubah. Karena al aila itu kan satu keluarga. Dia tetap taskun mau di depan mau di belakang tetap taskun nggak berubah. Yang Isnan, Bira. Yamlikul mudarrisani sayyaratan jadi datan. Jadi al mudarrisani yamlikani sayyaratan jadi datan. Naam sahih. Jadi Yamlikani. Salasah, Nai. Hmm. Al al aulat Dibaca dulu. yadhabu Ya, sabunnya oh dulu iya dibaca. yadhabul aulat fi sabah ilal madinah. Al aulat yadhabu fi sabah ilal madinah. Kenapa nggak berubah? Karena satu orang. Al-aulad tuh banyak. Al-auladu jamak dari al-waladu. Al-waladu satu. Kalau dua, al-waladani. Kalau tiga dan lebih, al-auladu. Dia jadi apa? Huwa, huma atau hum? Hmm. Iya, jadi hum. Jadi fiilnya sama seperti hum. Diulang nih. Eh, Yazhab al auladuhum Hmm. Jangan jadi tambahin hum. Nggak ditambahin hum. Yang diubah fiilnya aja. oh, al auladu yazhabu yazhabunya Ya, ya, tabu diubah.
Al-aulad itu sama dengan hum. Tadi kan kita udah belajar Oh, tuh. Mubah fi'il hum. al-aulad Ah, yadhabuna ya, fis sabah ilal Madinah. ya gitu ya. Betul. Jadi yadhabu jadi yadhabuna. Al-auladu yadhabuna gitu. Kembali ke fi'il. Coba ah. Yuhibbut You. tala yu yuhib yuhibat talamiz Tuhibbu. yuhibbut talamizul mazra'ah Hmm. at-talamizu yuhibbunal mazra'ah. Nah, sahih. Ya. Yuhibbu jadi yuhibbuna. Apa mufradnya at-talamid? Til tilmiz Ya, at-tilmid. Nah, birah. Khamsah. Yafham yafhamu tilmizani darsa. At-tilmizani yafhamani darsa. Sahih. Itu tadi dapatnya dua ya. Birah ya. Ya. Nai. Lanjut. yatanawalul mudarrisuna syai fil hakibah. Hmm. Di dalam itu. Dalam maksud dalam tas. Oh, oh iya salah. Yatanawalul mudarrisuna syai fil hadiqah. Hmm. Eh, gimana ngubahnya? Al mudarrisuna yatanawaluna syai fil hadiqah. Nah, sahih. Ya gitu ya. Yatanawal jadi yatanawalun. Shell. Ta'ishu ailati fil asimah. Ailati ta'ishu fil asimah. Nah, sahih. Bila Yusafirul waladani wadan. Jadi al-waladani safironil yusafironi wadan. nah, ya kan dari tadi sel dua terus ya. Sel Bila. Bila dari tadi dua terus. Apanya yang dua? Eh, Dapatnya dua terus kan dari tadi. tiga kayaknya. Satu, dua, tiga. Fiilnya yang waladani, Oh, al-mudarisani, tilmidani, ini waladani lagi. hmm. Nah, kita masuk mana? Ini ya. Tapi yang tadi udah paham semua ya. Fiilnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kalau ini nggak ada pertanyaan terus. Tep, al-murasalah. Apa makna al-murasalah? Surat. Surat menyurat. Eh, Kalau zaman dulu tuh suka kirim surat. Kalau surat itu ar-risalah, risalah. Kalau al-murasalah surat menyurat. Dari sini ngirim surat, dibalas lagi, dibalas lagi itu surat menyurat. Dulu tuh belum ada internet ya, belum ada WhatsApp. Jadi nulisnya pakai kertas dikirim lewat kantor pos gitu. Kita baca dulu. Bismillah. Mada taf'alu ya Ibrahim? Maza taf'alu ya Maza taf'alu Ibrahim? ya Ibrahim? Uridu an aktuba ba'dar rasail. Uridu an aktuba Dan ba'da aku ba'da rasail. rasail. Kam risalatan taktubu fil usbu'. Kam Kamris risalata taktubu fi subuh. Kau ulang lagi. Kam Fil usbu. risalatan taktubu fil usbu'. Kam risalata taktubu Usbu fil fil usbu. usbu. Di ditanwin ya, misalnya. Kam risalatan. Baik. Kam risalatan taktubu fil usbu'. Kam Kamris risalata salatan taktubu fil usbu. usbu.
Ahyanan aktubu khamsa rasail. Ahyanan Ahyanan aktubu khamsa rasail. Wa ahyanan sitta rasail. Wa wa ahyanan ahyanan sitta rasail. Ya. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidah. ana Ana aktubu aktubu fi syahri risalatan wahidah. Wa astalimu fi syahri risalatain. wa astalimu fi Wa syahri astaimu. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasail. Ana astalimu fil usbu'i sab'a rasail. Wa ahyanan aqal wa ahyanan akthar. Wa ahyanan akal wa ahyanan akhar. ahyanan aktar Liman taktubur rasail. Liman liman taktubu taktubu rasail. rasail Aktubur rasaila li ailati wa li asdiqai. Aktubu rasaila li'ailati wali wali asdiqai. asli Ana aktubu li ailati faqat. an An aktubu aktubu faqat ilati faqat. Baik. Ahyanan itu kadang-kadang. Ahyanan. Ya. Ya, ya. Mada taf'alu ya Ibrahim? Apa yang kamu lakukan, ya Ibrahim? Jadi Ibrahim sama Said ya ketemu nih. Ibrahim lagi nulis. Ya. Said bertanya, Mada taf'alu? Apa yang kamu lakukan? Jadi kalau kita mau tanya orang, kamu lagi ngapain? Mada taf'al? Gitu. Kalau ke perempuan, misalkan misal nanya Mira, Mada taf'alin? Gitu. Nanti bisa ditambahin namanya. Ya. Kalau di sini, Mada taf'alu ya Ibrahim? Kata Ibrahim, Uridu anak tuba. Saya ingin menulis uridu anak tuba. Menulis ba'da rasail. Beberapa surat. Risalah, satu surat. Kalau dua, risalatan atau risalatain. Ya. Kalau banyak, tiga, empat, terus-terusnya, rosail. Jadi ini rosail banyak. Aktubu ba'dar rosail. Makanya dia nanya, kam risalatan, berapa surat? Kam risalatan. Taktubu fil usbu' dalam sepekan. Ahyanan aktubu khamsa rosail. Ya kadang-kadang lima. Wahyanan sita rosail, kadang-kadang enam. Jadi kadang-kadang. Kalau selalu apa? Bahasa Arabnya. Kalau selalu, daiman. Daiman. Kalau ahyanan, kadang-kadang. Daiman, selalu. Dia begitu, misalkan, usolli fil yaum khamsa sholawat. Saya sholat dalam sehari itu 5 kali. Daiman, bukan daiman. Terus sholat 5 waktu terus gitu kan. Dalam sehari. Nah, ahyanan eh, sab'a sholawat. Kadang-kadang 7 sholat. Tanpa duha, no. Tanpa tahajud. Misalnya ya gitu ya. Oke, Tayyib. Anak tubuh fi syahri risalatan wahidah. Saya menulis dalam sebulan itu satu surat. Risalatan wahidah. Wa astalimu menerima. Saya menerima dalam sebulan itu risalatain 2 surat. Jadi kalau murasalah itu kita ngirim surat ke beberapa teman. Nanti kita juga terima surat balasan. Gitu ya. Dan terus baca, ngirim lagi, balas lagi. Nah dia ngirimnya satu ya, nerimanya dua. Ya. Kalau Said nerimanya satu, dapatnya dua. Gitu. Kalau Ibrahim, ana astalimu fil usbu' sab'a rasail. Dia nerimanya 7 surat. Ahyanan akal, kadang-kadang lebih dikit dari 7. 5, 4. Wahyanan aksar, kadang-kadang juga lebih banyak, bisa 8, 9. Batasannya 7 nih. Tuh. Liman taktubur rasail. Kepada siapa? Liman.
Liman, man siapa? Liman kepada siapa? Pada siapa? Bukan ilaman ya, tapi liman. Pada siapa nulis suratnya? Aktubur Rasail ya ilati kepada keluarga saya. Oleh asdiqai kepada teman-teman saya. Jadi dia ada dua dia, keluarga dan teman-teman. Wasaid dia terimanya dikit kan. Anak tubuh di ilati fakat saya cuma nulis surat ke keluarga saja. Keluarga saya saja. Eh, Pira sama Nai dulu. Di Pira sebagai Said, Nai Ibrahim. Madza taf'alu ya Ibrahim? Uridu an aktuba ba'da rasail. Kam risalatan taktubu fil usbu? Ahyanan aktubu khamsah rasail wa ahyanan sita rasail. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidah wa astalimu fi syahri risalatain. Ana astalimu fil usbu' sab'a rasail wa ahyanan aqalla wa ahyanan aksar. Liman taktubu rosail? Aktubu rasail li'ailati wa asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. An Nai sama Fisher. Nai Said, Fisher Ibrahim. Maza taf'alu Ibrahim? Uridu an aktu eh aktuba ba'da rasail. Kam risalatan taktubu fil usbu. Ahyana aktubu khamsa rasail wa ahyana sita rasail. Ana aktubu fi syahr eh Ana aktubu fi syahr risalatan wahidatan wa astalimu fi syahr risalatain. Ana astalimu fil usbu' sab'a rasail wa ahyanan aqala wa ahyanan aksar. Liman taktubu rasail? Aktubu rasail li'ailati wali asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Baik. Terakhir, Said Ibrahim Fisher Wabira. Bira jadi siapa? Said ya? Eh, Hah, terbalik ya? Terbalik ya? iya. Ya. Mada taf'alu ya Ibrahim? Uridu an aktuba ba'da rosail. Kam risalatan taktubu fil usbu'. Ahyanan aktubu khamsa rosail wa ahyanan sita rosail. Ana aktubu fi syahri risalatan wahidatan astalim. Wa astalimu fi syahri risalatain. Ana astalimu fil usbu' sab'a rosail wa ahyanan aqal wa ahyanan aksar. Liman taktubu rasail? Aktubu rosail li'ailati wa li asdiqai. Ana aktubu li'ailati faqat. Baik. Hmm, siapa yang bisa jawab? Jawab aja ya, langsung ya. Kita nanya sesuai yang ada di Hiwar. Ya, Bismillah. Man yaktubu fi syahri risalatan wahidah. Sa'id. Said. Said. Hmm. Said. Man yaktubu ar-rasail li'ailatihi faqat. Said. Said. Ya. Said. Benar.
Kam risalatan yaktubu Sa'id fi syahr. Wahid. Risalah wahidah. Wahidah. Nah, kam risalatan yaktubu Ibrahim fil usbu'. Sab'a rasail. Eh, Ibrahim yaktubu fil usbu'. oh, khamsa rasail. Wa ahyanan sita rasail. Nah, khamsah wahyanan sita. Liman yaktubu Ibrahim ar-rasail. Eh, ya, ila. Li ailatah waliah Wow. li Diko. asdiqa Ada li ya. Di ailatihi wali asdiqaihi. Ya, coba diulang. Di ailatihi. li ailatihi wa li asdiqaihi. Nah, man huwa yastalimu aksar. Ibrahim am Said. Sa'id. Yastalimu Eh, risalatan aksar. oh, Ibrahim. Nah, kam risalatan yastalim. Sab'a rasail. Hmm, Ahyanan aqal wa ahyanan aksar. iya. Ya. Baik, kita lanjut dulu ke sini. Berarti mudah-mudahan bisa langsung jawab ya. Bira tanya ke Salinai. Kam risalatan yaktubu Ibrahim fil usbu'. Yaktubu Ibrahim khamsah rasail au sita rasail fil usbu. Ya. Nai Isali Fishal. Kam risalatan yaktubu Sa'idan fil syahr. Said Hmm. aktubu yaktubu fi syahri risalatan wahidatan wa asnan Ya udah itu aja. wahidah. Ya, tubuhnya Ya. aja. Ya. Baik. Fishal Isali Bira. Kau risalatan yastalimu Sa'id fi syahri. Isnan. Eh, Saya latain. Hmm. risalatain. Ya. Bira Isali Nai. Kam risalatan yastalimu Ibrahim fil usbu'. Yastalimu Ibrahim sab'ah rasail fil usbu wa ahyanan aqal au aksar. Ya. Liman Hmm. yaktubu Ibrahim Li ailatihi wa asdiqaihi. Hmm. Nah. Liman yaktubu Sa'id. Nai. Nai Bira. Eh, li'ailatihi wa li asdiqaihi. Said. Eh, usah. Li asdiqaihi faqat. Bener nggak Fishal? Mm-mm. Dia Asdiqaihi fakat. Ya kan Sa'id kan? Bukan Hmm. Sa'id apa Ibrahim sih? Sa'id. Kepada siapa? Iya. Bener nggak Fishal jawaban Bira? Bener nggak Fishal? Allah. Salah tuh. Ah kan tadi. Iya, salah dia. Cuma dia nggak ngerasa salah, Fishal. Biasa. Coba diulang, Fishal. Soalnya Iya.
Liman yaktubu Said. Oh, Bira. Liman yaktubu sa'm fi hu ha hu. Apa sih kan ke- ketahuan Failatihi. keluarganya. Tadi itu Bira jawabnya asdikoihi takot. Mm-mm. Nggak, Emang iya ya? nggak, Iya. Apaan sih? Oh, ngaku lima deh ilah. Bira. Ya udah gitu ya. Ini udah, alhamdulillah. Sampai sini dulu ya. Soalnya ini pekan depan tadrib kedua insya Allah. Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada nih. Tapi paham ya? Paham nggak? Nggak ada Insya pertanyaan? Allah. Karena bingung. Nggak ya? Insya Allah paham ya. Ya, mudah-mudahan paham. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.